ତେଣୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ସରକାର କେବଳ ଆଡମିସନ ଫି ହିଁ ଛାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, 100, 150, 200 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଦେବେ, ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମେ 6000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ପିଲାଙ୍କୁ ନବାର ଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ତ ମନା କରିଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ତ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମର ରେଗୁଲାର ଅପରେସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜमेंट फैकल्टी ଦେଇଛୁ ବା ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ ରଖିଛୁ ବା ଡେଲି ୱେजेस ରେ ବି ଅନେକ କ୍ଲାସ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଦରମା କେମିତି ପାଇବେ? କଲେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେक ହୋल्डर ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଏବଂ ସମୟ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଲମ୍ବା ସମୟ ନେଇନାଉ। आज एसओपी जारी करा जाउछि, तेणु कॉलेज मानक भितरे कोनोसी यूएन ट्राय रहिबो नाही। सरकार सबु पैसा प्रदान करिवे एक्सेप्ट एग्जामिनेशन फी। देखंतु उच्च शिक्षा विभाग तरफरु कोनोसी एसओपी एथि पई जारी करा जाय नाही। आमे केवल गोटी लेटर जारी करिदिलु जे छात्र छात्री मानक पाखरु एडमिशन समय रे पैसा नियंतु नहीं। जो स्थान रे भी कॉलेज माने एडमिशन समय रे पैसा नहीं छंती, तार ऑनलाइन फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट हम पाखरे अछि, कारण कॉलेज कैश आकार रे कोनोसी पैसा निये नाही। से पैसा हम डिपार्टमेंट को आसीथाय, सैम सोसाइटी को आसीथाय, परवर्त समय रे फेरी था। तेणु ये एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट फेज एटलिस्ट सरिला परे आमे डिस्बर्समेंट कथा चिंता करि परबे। तार मध्ये कारण अछि, गोटे पिला सेल्फ फाइनेंसिंग रे पढिबा को चाहतला, किंतु सेल्फ फाइनेंसिंग रे अप्लाई करथिला, परवर्ती समय रे से देखुची ना केजी टू पीजी फ्री होउछ, तो मु एठी पैसा देकी काई पढिबी, मु रूट करि जिबी, मु केजी टू पीजी रेगुलर कोर्सेस ए ऑप्शन ता मध्ये रखा जाइछ। तेणु से सेल्फ फाइनेंसिंग समय रे जो पैसा देइथिबो ताकू मध्ये जदि सी रूट करिवो केजी टू पीजी रेगुलर स्कीम को, सेटा मध्ये रिटर्न करा जाय पारे। तेणु टोटल एडमिशन शेष न होला पर्यंत रिइंबर्समेंट करिबा बुद्धिमतार परिचय हेबो बोली भाबु नै। ह्यू एंड क्राई कॉलेज मानकर भितरे रहितिला जे सरकार कोन सतरे एते पैसा प्रदान करिवो। सरकार एडमिशन फी केवल प्रदान करिवे बोली कॉलेज माने भाबिथिले। धरा जो गोटे उदाहरण देबी, गोटे 662 कैटेगरी कॉलेज 6500 टंका नउछ, सेतिरो एडमिशन फी ला केवल 150 कि 200 टंका थिबो, कॉलेज डेवलपमेंट फी 3000 3500 टंका थिबो, अन्य फीस गुडी को एंती मिसी कि 6000 6500 होतिबो। तेणु कॉलेज मानक भितरे गोटे भावना थिला जे सरकार केवल एडमिशन फी ही छाड़ करूछंती, 100, 150, 200 टंका छाड़ करदेबे, रेस्ट जो हमें 6000 पाखापाखि टंका पिलांकु नबार थिला ଏବଂ ସରକାର ତ ମନା କରିଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ତ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମର ରେଗୁଲାର ଅପରେସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜमेंट फैकल्टी ଦେଇଛୁ ବା ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ ରଖିଛୁ ବା ଡେଲି ୱେजेस ରେ ବି ଅନେକ କ୍ଲାସ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଦରମା କେମିତି ପାଇବେ? କଲେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି विभिन्न स्टेक होल्डर मानक सहित कथा हेकी एवं समय नेइछु, किंतु अति लंबा समय नेइनाउ। आज एसओपी जारी करा जाउछि, तेणु कॉलेज मानक भितरे कोनोसी यूएन ट्राय रहिबो नाही। सरकार सबु पैसा प्रदान करिवे एक्सेप्ट एग्जामिनेशन फी। सर जो फी स्ट्रक्चर कोटे केवल आड फी रेगुलेशन कमिटी जहार प्रस्ताव रहिछि, फी रेगुलेशन कमिटी रो जहा प्रारंभिक स्तर रे हमर आलोचना हिछि। फी रेगुलेशन कमिटी को हेड करिवे सेक्रेटरी एवं सेतिरे गवर्नमेंट कॉलेज रो प्रिंसिपल माने मध्ये रहिबे, एडेड कॉलेज रो प्रिंसिपल माने मध्ये रहिबे, अन्य विभागीय गुरुत्वपूर्ण अधिकारी माने मध्ये रहि परिबे एवं केतेक स्टेक होल्डर माने मध्ये सेतिरे शामिल करा जिवो, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहिबे। तो एटा गोटे रेगुलेशन आधार रे रेगुलेशन को ऑब्जेक्टिव रखी कि ये कमिटी गठन हेबो, जो द्वारा कि सरकार पैसा दउछंती बोली आमे निजस्व व्यवस्था रे पैसा बढ़ी दबा, से व्यवस्था को चेक एंड बैलेंस करबा पई ए
ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ କଲେଜର ଫିଟା ସମାନ କାହିଁ ହବନି? ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସଟା କେତେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବେ ଯୋଡ଼େ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ କଲେଜର ଫିଟା ସମାନ ହେଉନାହିଁ। ସବୁ କଲେଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାନ ନୁହେଁ। ସବୁ କଲେଜରେ ପିଜି ସମାନ ନୁହେଁ। ସବୁ କଲେଜରେ ଖୋଲିଥିବା କୋର୍ସେସ୍ ସମାନ ନୁହେଁ। ସବୁ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମାନ ନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ସବୁ କଲେଜର ଟିଚର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅନ୍ୟ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଲେଜ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିରେ ପାସ୍ କରିକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ସିଣ୍ଡିକେଟରେ ପାସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି ସେଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଡମିସନ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପିଲା ବିଜେପି କଲେଜରେ ପକେଇଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ कि पिला गोटे बाबा भैरवानंद 488 कैटेगरी कॉलेज चंडीपुर में पकेइला ताले सी देखिबा दरकार बीजेपी कॉलेज में मते 2000 दबाक पडुतला बाबा भैरवानंद रे धरा जाय अप्रोक्सीमेटली 8000 दबाक मते पडुतला सेटा सी देखि परिबो ऑप्शन पकेइबा परिबो एवं जो मुक्त शिक्षार कथा कहउचंती ओपन एजुकेशन र कथा कहउचंती नियमित ए योजनार एसेंसटा ए योजनार गुरुत्वटा होची मूल लक्ष्य होची आर्थिक अनग्रसरता कारण कहीं जमीती एथिरु डिबार्ड हेबे नाही सेति ये स्कीम बनगला नियमित कोर्स आउ ओपन एजुकेशन बा आपण करेस्पोंडेंस एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन ये भितरे खर्चर अनेक फरक रही थाए तेनु जो बेसिक एजुकेशन एवं ओपन एजुकेशन को माने करंती विशेष करी जो माने कर्मजीवी विशेष करी जो माने प्रोफेशनल तेनु सेमानक पाखरे पैसा देबाको असुविधा नाही।